Dobrodošli na novi video. Današnji video ćemo posebno posvetiti paradajzu, odnosno bit će ovo jedan serija od 3 videa u kojim ćemo pokazati i naučiti vas sve stvari koje trebate znati o uzgoju paradajza. Kao što svi znamo, paradajz se može uzgajati na otvorenom i također u plastenicima. Pred nama je jedan primjer uzgoja paradajza u plastenicima gdje se biljka vodi samo na jedan glavnu stabljiku. Dakle, ova biljka nema zaperaka, tako se uzgaja paradajz u plastenicima i takav paradajz je otporan na bolesti, ukusan i sočan. Ovdje, kao što vidite, znači doslovno ima samo jednu granu i nema nijedan zaperak. Dakle, sada ću vam pokazati 3 obavezne radnje koje morate raditi da bi vaš paradajz bio ovako sočan, ukusan i genijalan. Dakle, prva stvar koju radimo pri uzgoju naše paradajze koja je obavezna je zakidanje zaperaka. U principu moramo prvo znati šta su zaperci i moramo ih identifikovati na biljci. Dakle, zaperci su ovi izdanci koji raste u pazuhu između lista glavne stabljike. Zaperci u principu čine našu biljku grmovlikom, odvlače snagu naše biljke, usitnjavaju plod i pogoršavaju kvalitet naših plodova. Dakle, da bi riješili te probleme moramo svaki 4-5 dana obilaziti naše nasade i kidati ove zaperke. Najbolje zaperke kidati dok su ovako mali, dakle nekih 5-8 cm, tako da se ne razviju da na sebi nemaju cvjetnu granu. Kada zaperci sasvim imaju cvjetnu granu, oni će još više usporiti našu glavnu stabljiku i ona će još davati slabije i sitnije plodove. U principu vanjski paradajz se uzgaja u ove dvije grane. Dakle, nakon što naša glavna grana raste, ostaje se jedan zaperak koji će ubrzo postići veličinu glavne grane i zajedno će rasti, zajedno će se vezati. Dakle, prva stvar i obavezna stvar koju moramo raditi je zakidanje zaperaka. Zakidanje zaperaka povećava kvalitet naše stabljike i povećava kvalitet i ukusnost i sočnost naših plodova. Na ovom primjeru vidite jedan primjer kako se lišće na dnu svakog paradajza uvija. Dakle, lišće paradajza koje dira zemljište je doslovno rasadnik virusa, bakterija i ostalih gljivica koje napadaju naš paradajz. Kasnije ću vam pokazati šta radimo s ovim lišćem koji se nalazi na dnu same stabljike. Dakle, ovo lišće obavezno režemo makazama. Zašto to radimo? Ovo radimo iz više razloga. Radimo zato što želimo povećati prozračnost naših paradajza. Dakle, želimo pored prozračnosti, želimo ukloniti ovaj kontakt, odnosno želimo ukloniti lišće koje dodiruje podlogu i samim tim u naše paradajz dovodi pomenjaču, pepelnicu i ostale bolesti. Dakle, u principu do nekog prvog roda možemo bez ikakvih problema otkinuti sve ove donje listove. Također, nakon što otkinemo ove donje listove, mi ćemo za nekih 5 do 6 dana ubrzati i sazrivanje naših plodova, tako što će sunce puno lakše i puno jednostavnije doći do ovih naših paradajza. U principu paradajz je jako krmovita biljka, tako da ovo skidanje lišća sa dna stabljike ništa neće raditi biljci, samo će ga puno doprinijeti. Treća stvar koju radimo je obavezno vezivanje paradajza. Kao što svi znamo, paradajz je biljka koja nije samostojeća, dakle ne može sama stajati, pa je najbolje da je zavežemo na neki kovac ako radimo to u nekim baštama ili na neku špagu ako to radimo u plastenicima. U principu vezivanje paradajza je jako jednostavno, obavlja se čim se biljka posadi, čim raste nekih pola metra, veže se nekih 20 cm i veže se svako 20 cm tako da je bila uspravna i tako da je mogla podnijeti veliku težinu plodova. U našim baštama mi uzgajamo većinom jabučar i volovsko srce, dok u plastenicima se uzgajaju profesionalnije sorte koje su hibridne i njihove slučaje nećemo ni spominjati. Dakle, 3 bitne stvari uzgoju paradajza su zakidanje zaperaka, orezivanje paradajza i oslobađanje donjeg lišća i vezivanje paradajza. U principu to je bilo to za ovaj prvi dio videa i prvi serijal. Uskoro će biti drugi i treći video u ovome serijalu.